नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर रवाहु मुस्लिम। मोहतरम भाइयों, जैसा कि सब भाइयों को इल्म है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अभी अभी हमसे जुदा हुआ है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रमज़ान में रखे हुए रोज़े और जो भी नेक आमाल किए हैं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का दर्स है रमज़ान के बाद हमें सबसे पहले कौन सा अमल करना चाहिए। सही हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान ने रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान के रोज़ों के बाद 6 रोज़े शवाल में रखे, तो गोया के 6 रोज़े रखने का उस इंसान को अजर व सवाब कितना मिलेगा। आपने फरमाया गोया उस इंसान ने साल भर रोज़े रखे हैं, यानी इतना अजर व सवाब है। तो मेरे भाई, अभी ये हमारे पास टाइम है, मौका है, इस फ़ायदे को उठाइए, इस फ़ायदे से, इस मौके से गनीमत हासिल कीजिए और ये फ़ायदा को हासिल करना चाहिए। हर मुसलमान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आमाल की तरफ, नेक आमाल की तरफ सबकत ले जाए। ये नहीं है रमज़ानुल मुबारक सिर्फ़ हमारे लिए बस हमने रमज़ान के रोज़े रखने हैं, रमज़ान में क़याम करना है, रमज़ान में हमने नवाफ़िल का एहतमाम करना है। नहीं मेरे भाई, रमज़ान के बाद भी इन कामों को जारी व सारी रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। हकीकत में रमज़ानुल मुबारक हमें यही दर्स देकर गया है कि जिस तरह हमने कुरान मजीद की तिलावत, दीगर उमूर, दीगर मामलात, दीगर नेक आमाल में बढ़ चढ़ कर सब भाइयों ने हिस्सा लिया, इसी तरह ही बाकी महीनों में भी ये काम बढ़ चढ़ कर करने होंगे। तब ही इंसान के लिए सआदत वाली बात हासिल होगी, इंसान सआदतमंदी को पाएगा और इंसान के लिए खुश नसीबी होगी। मेरे भाई, सबसे पहला काम ये है हम शव्वाल के 6 रोज़े रखें। अब शव्वाल के 6 रोज़े जो हैं ये फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रखे और सहाबा को भी ये हुक्म दिया कि वो भी रखा करें, और इसको ना कोई इंसान अगर नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, जो रखेगा उसके लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। मसलन अगर 6 रोज़े रखेगा, गोया इंसान ने साल भर के रोज़े रखे हैं, तो गोया कि इतना बड़ा इसका अजर है, इतनी इसकी अज़मत है, तो हम इस अज़मत से और इस अजर से क्यों महरूम हों। ये सिर्फ़ 6 रोज़े हैं मेरे भाई। अब रखने कैसे हैं इसके बारे में ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलसल रखें। हाँ, आपको इख्तियार है, शव्वाल के महीने में रखे जाएं, आपकी मर्ज़ी है। एक रोज़ा रखें, एक छोड़ दें, या ये है कि आप मुसलसल रख लें, या ये है कि आप जुमेरात और जुमे का रोज़ा रख कर इस तरह 6 रोज़े पूरे कर लें। गरज आप इन 6 रोज़ों को शव्वाल के महीने के अंदर पूरा करना है। और इसका फ़ायदे क्या हैं? इसका एक फ़ायदा ये है, इंसान जब रोज़ा रखता है, यकीनन रोज़ा एक ऐसा अमल है जो इंसान को उसके रब के करीब कर देता है। इंसान अपने रब का मुकर्रब बन जाता है। जब इंसान अल्लाह का करीब हो जाए, अल्लाह का मुकर्रब बन जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान से मोहब्बत करते हैं। हत्ता कि जिब्राईल को कहते हैं वो भी मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले उस इंसान से मोहब्बत करते हैं, और ज़मीन वालों में ये बात डाल दी जाती है कि ये लोग अल्लाह का महबूब है, और उसकी मकबूलियत लोगों के यहाँ बढ़ जाती है। तो मेरे भाई, ये एक उन आमाल में से एक अमल रोज़ा भी है जिनसे इंसान अपने रब का कुर्ब हासिल करता है। तो रोज़े से इंसान के कई एक फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा इंसान के लिए ढाल है। क्या मतलब इसका? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा इंसान के लिए ढाल है। जिस तरह जंगजू अपना दिफा करने के लिए, अपने आप को बचाव के लिए, मद्दे मुकाबल के हमले से बचाने के लिए ढाल को आगे करता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े को जहन्नम के ऊपर मोमिन के लिए ढाल बना दिया है। मोमिन जो है वो रोज़ा जब रखता है तो रोज़ा जो है ये मोमिन के लिए जहन्नम की आग के ऊपर ढाल बन जाएगा, मोमिन को जहन्नम के अंदर गिरने नहीं देगा। इसी तरह ही दुनिया के अंदर भी ये ढाल है। जब इंसान रोज़ा रखता है, यकीनन रोज़ेदार इंसान बुराई की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि रोज़ा उसके लिए ढाल बन जाता है।
اس کو علم ہے کہ میرا روزہ ہے اور میں روزے کی حالت میں برا کام نہیں کروں گا۔ اور یہ اللہ کا سب سے محبوب ترین، اللہ کے نزدیک جو بھی اعمال ہیں ان اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہ روزہ بھی ہے۔ اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ یقیناً آپ فرضی روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، جو اب انسان روزہ رکھتا ہے اس روزے کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے گا۔ یقیناً اتنی بڑی عظمت ہے میرے بھائی، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ کیوں؟ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ جب نیک عمل کرتا ہے، ایک عمل اس نے کیا لیکن اللہ رب العالمین اس ایک عمل کے بدلے میں اپنے مومن بندے کو 10 گنا اجر عطا کرتے ہیں، حتیٰ کہ 700 گنا تک۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی مرضی ہے، جتنا چاہے وہ اپنے بندے کو اجر و ثواب دے دے، لیکن سوائے ایک ایسا عمل ہے وہ ہے روزہ، اس کا اجر و ثواب دنیا میں نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اس کے اجر کا خود ہی صلہ دے گا قیامت کے روز۔ تو میرے بھائی یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ تو لہذا اس طرح روزے دار کے لیے ایک اور بڑی، یعنی جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، چاہے نفلی روزے ہیں، باقی نفلی نماز ہے، نفلی صدقہ ہے، یقیناً یہ انسان کے لیے بڑے فائدہ مند ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کرے گا حقوق اللہ میں وہ ہے نماز۔ اگر بندے نے نماز صحیح پڑھی ہے، مکمل فرائض ادا کیے ہیں، تو اس کے جو نوافل ہیں وہ اس کے لیے اضافی لکھ دیے جائیں گے، ان کو اس کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اگر بندے کے فرائض کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی، انسان ہے اس سے کمی کوتاہی ہو گئی، اس نے سستی کی ہے، اب اس کے فرائض جو ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو کہے گا، اے میرے ملائکہ، میرے بندے کے اعمال میں دیکھو کیا اس کے نامہ اعمال کے اندر نوافل موجود ہیں؟ اگر اس کے اندر موجود ہیں تو ان نوافل کو اٹھا کے جو فرائض کے اندر اس نے کمی کوتاہی کی ہے اس کو پورا کر دو۔ میرے بھائی اگر ہمارے پاس نوافل نہیں ہے، جس طرح آج کل ہماری صورتحال بن چکی ہے، بس ہم صرف فرض پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا اہتمام کیا ہے۔ آپ نے خاص کر جو 12 نوافل ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ جو سنتے ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے ان نوافل کو ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے گا۔ ہمارے فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی یہ نوافل ان کو پورا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد انسان کے باقی اعمال پر بھی قیاس کیا جائے گا۔ مثلا اگر اس کے روزوں کے اندر فرضی روزوں کے اندر کمی کوتاہی ہے لیکن اس نے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے نفلی روزوں سے اس کے فرض میں جو کمی کوتاہی واقع ہوئی ہے اس کو پورا کر دے گا۔ میرے بھائی یہ ابھی ہمارے پاس چند دن باقی ہیں، تو لہذا جو بھائی اس میں سستی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب